बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद नसरीन। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। अल्लाह ताला और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। और आज मेरे बेटे का है निकाह, छोटे बेटे का निकाह है। आज संडे का दिन है और दिन में निकाह रखा है ताकि सर्दी का मौसम है तो दिन में रख सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। यहाँ हम लोग तैयार हो रहे थे, बैठे हुए थे, ड्रेस वगैरह पहन लिया था। बेटी ने बुला लिए थी मेकअप आर्टिस्ट घर में ही, ताकि तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, मूड नहीं हो रहा था जाने का, तो उन्होंने कहा चले मैं घर में ही बुला लेती हूँ। तो मैं तैयार हो रही थी। उसके बाद फिर मरियम की बारी, कह रही थी फिर मम्मा आप हो जाना। मैंने कहा ठीक है। और ये मैं दिखा रही थी वो छुआरे के बॉक्सेस जो हमने रात भर पूरी रात बैठ के बनाए हैं। और बस यही था, टॉफ़ी सुपारी वगैरह और छुआरे के बॉक्सेस बनाने होते हैं, तो ये भी एक फ़रीज़ा ही होता है। निकाह के टाइम बँटते हैं निकाह होने के बाद, और ये बस यादगार रहती हैं ये चीज़ें और बहुत मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं बच्चे बड़े सब बैठ के, और याद रहती हैं कि भई हाँ इनका निकाह था तो हमने भी बनाए थे। क्योंकि बहनें भी, सिस्टर भी आ गई थी मेरी रात में, भाई भी आ गए थे कुछ, सब ने मिल बैठ के बनाए, एंजॉय किया, मज़ा आया, सब गपशप भी हुई, थोड़ी सी रौनक भी हो जाती है घर में, सब आ जाते हैं शादी के मौके पे। तो बस ये बना लिए थे हम लोगों ने, ले अब रख दिए तैयार करके कि ये लेके चलना है, याद रखना है। यही होता है ऐसे टाइम पे, पता नहीं चलता है, कुछ भूल जाएं, कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता, तो सामने रख दिए थे कि याद रखिएगा ये लेके जाने हैं। और यहाँ बेटी दिखा रही थी, अपना ड्रेस पहन कर आई थी, तो कैसा लग रहा है? मैंने कहा हाँ माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। इन्होंने मैक्सी बनाई थी, ये वाली निकाह के हिसाब से मैक्सी रखी थी इन्होंने, और ज्वेलरी वगैरह चूड़ी सब पहन के अब मेकअप के लिए तैयार बैठी हुई थी कि मेरी बारी आएगी। और ये मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी रूम में, कर रही थी मेकअप। अब मेरे तैयार होने के बाद मरियम की बारी थी, मरियम हो रही थी, मेरी बहू बड़ी वाली, वो तैयार हो रही थी। उनके बाद फिर बेटी तैयार होगी। माशाल्लाह अच्छा तैयार किया, सबको पसंद आया इनका मेकअप। बस हल्का फुल्का था, दिन का तकरीब थी तो हमने कहा हल्का फुल्का घर में ही कर लेते हैं। मैं तो खैर करवाती नहीं हूँ, मूड नहीं होता, मैंने कहा घर में ही हो जाती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं सुनते, बेटी क्या नहीं हो जाए अभी। और ये हम लोगों ने टोकरे भी मंगवा लिए थे, बड़ा बास्केट थी, बड़ी थी, टोकरे ही था। फ्रूट का था, मिक्स फ्रूट थे और ये ड्राई फ्रूट थे। ये जाते हैं निकाह में साथ, और बरी वगैरह के साथ जाते हैं, लेकिन बरी हमने नहीं करी थी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। जोड़ा भेज दिया था, उसके साथ मिठाई वगैरह भेज दी थी, तो हमने कहा चलें निकाह में ये सब लेकर आएंगे। तो ये सारे फ्रूट थे, सीज़न के जो भी फ्रूट चल रहे होते हैं ना, वो सब फ्रूट माशाल्लाह। और बेटे को बोल के भेजा था मैंने अपने सामने बनवाना, खड़े होके फ्रेश फ्रूट ही डलवाए उन्होंने, अच्छे अच्छे कह रहे थे हाँ मैंने खड़े होके बनवाया सब। और ये बास्केट ड्राई फ्रूट की थी, वो ये भी सब सारे ड्राई फ्रूट होते हैं जो भी होते हैं, सब थोड़े थोड़े करके पूरी बास्केट बनती है। तो ये बनवा के लाए। उसके बाद फिर मिठाई की लेने गए, क्योंकि अकेले ही लगे हुए थे, दूसरे बड़े बेटे की तबीयत सही नहीं थी, बुखार हुआ था, तो ये छोटे जिनकी शादी थी उन्होंने भाग दौड़ की फ्रेंड के साथ मिलके, खुद ही बेचारे ला रहे थे, कर रहे थे बना के। उसके बाद फिर लाए ये, फिर उसके बाद मिठाई का लेने गए, मिठाई का बनाया। बस ये था, रात भर जागे, सुबह फिर सोए, कोई नहीं सोए, यही होता, तकरीब हो रही होती है तो पूरी रात जाग के गुजर जाती है, और मज़ा भी आता है, एंजॉय भी करते हैं, और नींद भी कम आती है सबको। सब लगे होते हैं कि भाई कुछ हम करें, कुछ ये करें, मिलजुल के ही होता है काम। बस अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्चों को, इनको रहना नसीब करे। और बस फ्रूट का टोकरा ये बन गया था। उसके बाद मिठाई आ गई थी, मैंने कहा चलें थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि तीनों वो एक साथ नहीं ला पाए, अकेले लाए थे तो अलग अलग करके लेकर आए थे। ये फल का, मिठाई का और ड्राई फ्रूट के टोकरे कैसे लगे आप लोगों को? और यहाँ हम लोग भी तैयार हो गए थे, गजरे वगैरह आ गए थे, वो भी पहन लिए थे। उसके बाद हम थोड़ा सा, मैंने कहा दिखाएं, वीडियो बना लेते हैं, चलें। तैयार होने के बाद बस हस्बैंड शोर कर रहे थे कि आप लोग तैयार हो गए हैं तो चलें, निकलें, टाइम हो गया है, 2:30 बज गए हैं। 2 बजे से 2:30 बजे का ही टाइम था कि आ जाइएगा आप लोग। खैर 5 बजे तक होता है हॉल, दिन का हॉल 5 असर तक था टाइम। निकल गए थे हम लोग। बस हस्बैंड शोर कर रहे होते हैं, जेंट्स को तो बस तैयार इतना होना नहीं होता, हाँ ना, फ्रेश हुए और कपड़े चेंज किए, बस उसके बाद शोर शुरू कर देते हैं, जल्दी आएँ, लेडीज़ देर कर रही हैं। बच्चे भी तैयार हो गए थे, उसके बाद निकले हैं सब हॉल की तरफ। यहाँ हम लोग पहुँच गए हॉल, सब उठा के टोकरे बास्केट वगैरह सब उठा के, ये भाई हैं, हस्बैंड हैं, बच्चों ने उठाए हुए थे, सब जा रहे हैं अंदर की तरफ।
اور مجھے یاد ہی نہیں رہا شروع میں جب نیچے ہم لوگ اترے پھر کرے. اچھا میں تقریبوں میں یہ اکثر یہی ہوتا ہے، بھول جاتی ہوں ویڈیو بنانا، بس اینڈ میں مجھے یاد آیا تو میں نے ویڈیو بنائی تھوڑی، اور آپ آگے دیکھیں گے کیسی بنائی میں نے. بہت تھوڑی تھوڑی سی مجھے یاد جب آتا تھا بالکل اینڈ پہ، تو بس زیادہ نہیں بنا پائی، تھوڑی تھوڑی بنائی کیونکہ طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، نزلہ زکام مجھے بہت ہو گیا تھا، بخار ہو رہا تھا. تو بس تقریب میں یہی چل رہا تھا، شاپنگ وغیرہ کی، بھاگ دوڑ کی، تو اس میں اور تھکن کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی تھی. نکاح ہو رہا تھا، کافی لوگ یہ کہ سب جینٹس کھڑے ہوئے تھے، تو ہم لوگ تو نہیں، لیڈیز نہیں گھس پاتی. میں بچوں کو دے دیا تھا، میں نے کہا آپ لوگ تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں. اب وہ بچوں نے کیسی بنائی دیکھیے گا. بس یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کھڑے ہو کے ایک ہی بنا لی، ایک طرف سے کھڑے ہو کے بچوں نے. ہمارے بچے تو سنتے نہیں ہیں، نہ بیٹی نہ بیٹے وغیرہ کوئی نہیں بناتا، ان لوگوں کو تو شرم آتی ہے. دوسرا کوئی بچہ کزن ہے یا میرے بھانجے بھتیجے ان کو دے دیتی ہوں کہ چلیں کہیں جہاں میں نہیں بنا پاتی آپ ویڈیو بنا لیں، تو بیچارے بنا کے لا دیتے ہیں. تو بس یہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، اب دلہن ہماری کر رہی ہیں سگنیچر. ان کا نکاح ہوگا، اس کے بعد پھر لڑکی کی باری ہوتی ہے. یہ بہت اچھا مبارک موقع ہے، اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے اور تمام بچے بچیوں کو نکاح کی سعادت نصیب فرمائے. اور تمام بچے بچیاں ہیں جن کا بھی نکاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رہنا اور برتنا، گھر ساتھ رہنا، زندگی میں آگے خوشیاں ان کے نصیب کرے. اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں بہت بچے بچیوں کو خوشیاں دکھائے، آمین ثم آمین. اور ان کے ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمایا، آمین. بس ماں باپ کی تو یہی دعا ہوتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کو آگے تمام زندگی خوشیاں دکھائے. اور ماں باپ کے سامنے تمام بچوں کی، ماں باپ کو ہوتی ہے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ لیں، جو بھی رہ جائے بچہ اس کی بھی دیکھ لیں، اس کی بھی دیکھ لیں، اور ان کو صحیح خوش و خرم زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں. ماں باپ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور یہی دعا ہوتی ہے ماں باپ کی. ہر نماز میں ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور تمام بچے بچیوں کو، اپنے ماں باپ کو، ان کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے. یہاں بیٹے کا بھی نکاح ہو رہا تھا، مولوی صاحب پڑھا رہے تھے، تو یہی تھا، بس ویڈیو بنا رہی تھی، بچی نے بنائی تھی، وہ کافی دیر تک بس ایک ہی بناتی رہیں انہوں نے. آپ لوگ بھی دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، ان کو زندگی میں آگے تمام خوشیاں دیکھنا نصیب کرے اور دونوں کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، آمین. ان کی مدر نہیں ہے، سسٹر ہیں بڑی، اور ایک چھوٹی بہن ہے جن کی ان کے ساتھ ہی شادی تھی. 2 بہنوں کی شادی ہو رہی تھی اور اس کے بعد کھانا لگ گیا تھا. نکاح کے بعد فوراً کھانا کھانے بیٹھ گئے سب لوگ کیونکہ ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا. بریانی تھی بہت مزے کی. اس کے بعد یہ میں نے دکھائے لفافے، جو ہم نے باکسز بنائے تھے وہ اس طرح سے تھے، پھر اس کو بنائے ہم نے رات میں، تو اس طرح سے آئے تھے یہ. بس دعا کریے گا اور اللہ حافظ سب کو میری طرف سے.